नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक आज राशिफल वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। तेबे एमिति प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करंतु, जा फल रे आपण प्रथमे देखि पारिबे आम वीडियो। ए वीडियो रे आमे आपण को मेष ठारू नै कि मीन पर्यंत आज राशिफल विषय जानिबो। आज दिनटी आपण किपरि कटिबो और आपण केउ देवादेवी को पूजा कले आपण दिनटी भल भाव में कटिबो ए वीडियो आपण माने जानि पारिबे। सो तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज 23 जून बुधवार 2021 ज्येष्ठ 31 दिन तिथि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। आज सूर्योदय होचंती 6:05 रे और सूर्यास्त होचंती 5:45 रे। आज घात चंद्र नाही, घात बारा होचंती सिंह। आज शुभ बेला होची 11 दिन 1:20 पर्यंत और शुभ बेला होची सकाळ 10 दिन 3:25 पर्यंत। विशेषतः आज राशिफल आपण को केउ जिनिस प्रति बेसी ध्यान देवा उचित एवं काठारो आपण बंचिबा उचित से विषय आज आपण को अवगत कराइबो। कोन आज आपण को उन्नति पथरे नेबो एवं कोन आज आपण को सामना रे बाधा सृष्टि करिवो। आसंतु देखिबा आज कोन कहूचे आपण को ग्रह नक्षत्र। मेष राशि निजर काम यथा समय रे पूरा करि नेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। धर्म स्थान को जीवा पई योजना करि पारंती। आज सप्तम चंद्रक जोगु शुक्र नव पंचमी जोगु उत्तेजनिता नियंत्रण करी सहृदयता वाक्यालाप करिवार समर्थन हेबे। पारिवारिक समर्थक को प्राधान्य दे अन्य मान को चक्षुषुड़ा हेबाकु पड़ी पारि। व्यवसाय अवस्था देखि व्यवस्था न कले अनुतप्त हेबाकु पड़िबो। चिंतित कार्य आज सरल समाधान होई जिवो। प्रकृति आपण को विशेष साहस और बुद्धिर उपहार प्रदान करिछि, ताहार लाभ उठांतु। आज आपण को धन खर्च करने को पड़ो ना, कारण आपण घर कौन से बड़ लोक आज आपण खर्च करि पारंती। आपण अधिकांश समय सांग और परिवार लोकों सहित बीतब। निज सांग मान बहुत लंबा समय पर देखा करिवार विचार भाव आपण हृदय गति बढ़ी जाई पारे। कार्यालय में निजर भूल को स्वीकार करने आपण पक्षरे जीव, किंतु आपण ताकू सुधारिबा पई विश्लेषण आवश्यकता रहउछि। आपण कारण जेमिति काहाकू क्षति न हो, काहाकटू क्षमा मागिबा आवश्यक रहउछि। मन रखंतु कि केही जदि भूल करे तो से मूर्ख नुहंती कि बारंबार भूल करबी। आज खाली समय आपण अंतरंग बंधु मान सहित देखा करने को योजना करि पारंती। कहुए कि स्त्री शुक्र पुरुष मंगल ग्रह रे रहंती, किंतु आज दिन मंगल शुक्र दुहे परस्पर सहित मिसीजिबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय उत्तम हेबो और स्त्री हेतुक धन प्राप्ति होई पारे। कर्म सफलता स्त्री हेतुक धन प्राप्ति हेबो। परिवार सुख शांतिर परिवेश रहिबो और दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। मन प्रसन्न और उत्तम स्वास्थ्य आर्थिक अवस्था सुदृढ़ हेबो। जो मान अश्विनी और कृतिका मेष से उपकृत हेबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद आमोद प्रमोद रे मन देबे। महिला माने स्वामी अनुरुक्ता हेबे। आज आपण शुभ रंग होची हलदिया, शुभ संख्या होची 3, आराधना होचंती प्रभु हनुमान। वृष राशि मन रे धार्मिक भावना उदय हेबो। आपण कौन से भल सुजोग मिली पारे। विवाहित लोक मान को शुभ समाचार मिलिबो। बिक्री बुध राशि थिबारु बंधु सहकर्मी अथवा पड़ोशी सहयोग हाथ बढ़ाई पारंती। ऑफिस रे कार्य व्यस्त जोगु केतेक काम ठीक समय करि पारिबे नाही। पदस्थ व्यक्ति सानिध्यरु स्वार्थ हासिल करबा पई चेष्टा करि पारंती। घरे क्षेत्र अभाव नथिले मध्य संतान हेतुक पीड़ा अनुभव करिवे। आपणक अभद्र व्यवहार जीवन साथी सहित आपणक संपर्क रे विपद आनी पारि। कौन से एमितिया कार्य करने पूर्व यार परिणाम विषय विचार करनियंतु। जदि संभव ताहले निज मन भल करने कोठी की बुलिबा को जातु। आज आपण धन धार्मिक कार्य लगाई पारंती। या द्वारा आपण को मानसिक शांति मिलिबो। परिवार और लोक मान हस मजा भरा व्यवहार घर वातावरण को खुशी रे भरीदेव। आपण सतप्रिय और सतर बाहिनी प्रेम रे जादू करिवार मुख्य कारण रहउछि। आज आपण काम चाप जोगु निज स्वास्थ्य पर बेसी ध्यान देवा को समय मिलिबो नाही। कौन सी बेकार काम रे आपण निजर समय नष्ट करि पारंती। आपण को अनुभव हेबो कि आपण को जीवन साथी आगरु एते भल केबे मध्य नथिले। पुरातन रोगर आरोग्य लाभ करिवे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय उत्तम रहउछि और कर्म सफलता सहकर्मी सहयोग एवं कर्मस्थान समस्त बाधा विघ्न दूर हेबो। व्यवहार चालचल और निजर वक्तव्य संबत को बसीभूत करि पारिवे। जो मानकर मुगशिरा कृतिका वृष से उपकृत हेबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद उच्च मना होई पारंती। महिला माने परिवार रो मन जिणिबे। आज आपण शुभ रंग होची नील, शुभ संख्या होची 12, आराधना होचंती मां समलेश्वरी। मिथुन राशि पुराणा कथा को नहीं टिके चिंतित रही पारंती। जीवन साथी को परामर्श काम रे आसीबो।
ବାହନ ସାବଧାନର ସହିତ ଚଳାନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମନର ଅଶାନ୍ତି ଓ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ନ ରଖିଲେ ଓଲଟା ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ନିଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷିତ କରି ଅର୍ଥ ଲାଭର ମାର୍ଗକୁ ସୁଗମ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି, ସଂଗଠନ, ସଭା ସମିତି ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଭଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଖାଣିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେବ। ଆଜି ଲାଭ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ତ୍ତ ଏହା କି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ କଥା ରଖନ୍ତୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ସହିତ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅକାରଣ କଲହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅପଚୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ମଜା ସରିଗଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ କିଛି ମଜା କଲା ପରି ଯୋଜନା ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତବାର ହେତୁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅବସାଦ ଭାବ ଓ ସ୍ଥିରତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହୁଛି ଓ କର୍ମରେ ସଫଳତା, ପ୍ରଶଂସା ଓ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୃଗଶିରା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ, ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସ୍ୱକର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମେରୁନ୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମାଛି। ନମସ୍କାର। କର୍କଟ ରାଶି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ବେପାରରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କାମ କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଟାଲି ଦେଇପାରିବେ। ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ ଲାଭକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଜମାଜମି ଆଗରୁ କିଣିଥିଲେ ଏବେ ତାହା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ରେତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ନା କେବଳ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ ରହୁଛି। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଅଟେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଅବସର ସମୟ ଆପଣ ଆଜି ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବହନରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ମନେ ହେବ। ସ୍ୱଜନରେ ମତାନ୍ତର, ପରିବାରରେ ବିବାଦ, ଧନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅକ୍ଲେଶା କର୍କଟ, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅସ୍ଥିର ମନା ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ସିଂହ ରାଶି, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଯିବ। ନୂତନ ଉତ୍ସରୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମସ୍ୟା ଭାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏକାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଅଫିସ୍ କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ। ଅଫିସିଆଲ କାମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟପାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇପାରନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦୂର ହେବ ଓ ମନରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ପରି ଫୁଟି ଉଠିବ। ଆଜି କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାମଲା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ନେବା ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିବ ଓ ଆପଣ ନିଜ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ଦୂରରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ପାର୍କ ବା ଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ ବସି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦି ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଦିନ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି।
आर्थिक स्थिति सुधार आसब, कर्म आशा ठार अधिक सफलता, परिवार सुख शांति और भाई भौणी प्रति स्नेह भाव जागृत हो। जो मान मघा उत्तरा फाल्गुनी सिंह से शुभ फल पाइपर। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म सहयोगी हे। महिला माने सुखी हो पारती। आज आपण को शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 6, आराधना होचंती प्रभु गजानन। कन्या राशि तीनोटी आत्मविश्वास भरा रहिबो। आपणक व्यवहार अन्य माने प्रसन्न हेबे। व्यवसाय रे लाभ मिली पारे। भल पढ़ु नथिबा बंधु किंबा शत्रुता करथबा लोकटी मन को बाधिला बोली कथा कहि पारंती। व्यवसाय क्षेत्र में किछि अधिक आशा मन रे दुख दे पारे और कलहर संभावना रहउछि। आलस जोगु बंधु महल अपमानित हो पारंती। सामाजिक स्तर कौन व्यक्ति द्वारा प्रभावित हो असम्मानित हो पारंती। आज निज स्वास्थ्य सुधारिबा पर ध्यान दियंतु। अर्थ बाधकतार बंचिबापై निर्धारित बजेट भितर रुहंतु। घरोई काम आपण को अधिक समय व्यस्त रखिबो और एक पाखिया प्रेम संबंध हृदय पीड़ा दे पारे। आपण को प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपण को अन्य मान ठार आग को रखिबारे साहाय्य करिवो। खाली समय दुनिया करवा उचित, किंतु आज आपण तार सदुपयोग करि परिबे। सेतिपे आपण को मन मध्य खराब रहिबो। निजर जीवन साथी को कौन से छोट कथा को नहीं मिछ कहबार आज आपण निराश हो पारंती। आर्थिक स्थिति रे केतेकांश सुधार आसिबो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम रहउछि। कर्म सफलता दरमा किछि वृद्धि घटी पारे। कौन से अर्थ लगाणकारी संस्था रे धनर स्थायी जमा करि पारिबे। द्वितीय चंद्र हेतु मन रे अस्थिरता और सामान्य शारीरिक पीड़ा भोगी पारंती। जो मान को उत्तरा फाल्गुन और चित्रा कन्या से उपकृत हेबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद अस्थिर मना हो पारंती। महिला माने संचय करिबार रुचि रखिबे। आज आपण शुभ रंग होची चॉकलेट, शुभ संख्या होची 8, आराधना होचंती मां कमला। तुला राशि आपण उदार स्वभाव लोक मान को प्रभावित करिवो। सरकारी काम रे सफलता मिली पारे। परिवार स्थिति ठीक रहिबो। राशि रे चंद्र थिबारु प्रत्येक क्षेत्र शत्रुता करथवा व्यक्तिंक ठारू दूरे रही काम करबा भल रहउछि। बंधुटी बाटरू लेउटी आसीबा पररे निज काम गुड़ी को संपन्न करिबार व्यस्तता बढ़ी जाई पारे। परिवार भूल बुझामणा हेतु समस्या वृद्धिर आशंका देखादेव। अर्थ संबंधित काम सफलता पाई पारिबे। घर और कार्यालय रे किछि काम चापी जिबारु आपण आज क्रोधित होई पारंती। आज एही राशि किछि बेरोजगार लोक मानक पई शुभ अटे, कारण आज सेमानको चाकरी मिली पारे जहाँ द्वारा सेमानको आर्थिक अवस्था सुधरी जीवो। सामाजिक जनसभा रे परिवार सहित सम्मिलन हेबो और समस्तଙ୍କ ପାଇଁ उत्तम अनुभव करि पारंती। आपणक प्रेमी आपणक ପାଇଁ अनावश्यक अनुरोध को गुरुत्व दियंतु नहीं। जे पर्यंत काहाकू कथा दियंतु नहीं से पर्यंत आपण निजर विश्वास न हुए कि आपण तांकू जे परिस्थिति रे भी पूजा करि परिबे। और चुगली और उड़ा खबर को परिहार करंतु। आपणको किंबा आपणक जीवन साथी को खटरे माड़ होई पारे। सेतिपై दुई जण परस्पर ध्यान रखंतु। स्वजन प्रियजन बंधु बांधव और पड़ोशी संपर्क मधुर हेबो। मन रे सुख शांति सुखाद्य सुवासन प्राप्ति हो पारे। वाणिज्य मध्यम आय, कर्म सफलता, प्रशंसा और शारीरिक सुस्थ मन प्रसन्न रहिबो। जो मान चित्रा और विशाखा तुला से उपकृत हेबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म सहयोगी हेबे। महिला माने सौभाग्यवती हो पारंती। आज आपण को शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 2, आराधना होचंती मां गायत्री। बिछा राशि आपण को काम समय पूर्व पूरा करि नेबे। धन लाभर नूतन मार्ग खोली जीवो। सपरिवार मंदिर जाई ठाकुर दर्शन करि पारंती। रवि प्रभाव रे कर्म क्षेत्र प्रति आनुगत्य और वरिष्ठ लोकों को खुशी करिवो। आपण जिते पाइले मते आउरी अधिक पई व्याकुलता प्रकाश करिवे। व्यवसाय वाणिज्य प्रतिबंधक दूरेबा पई प्रयत्न कर सफलता पाई पारंती। परिवार सदस्यंक ठारू किंबा सहकर्मी ठारू समस्या आसी जाई पारे। सुप्त शरीर पई पदयात्रा अधिकार करने को चेष्टा करंतु। कहार बिना परामर्श रे आज किछि निवेश करंतु नहीं। आज आपणक जीवन साथी आपणक सहायक और सहयोग हेबे। आज हठात निज आत्ममित्र को देखा करि पारंती। नूतन कार्य लिभाइबा और लाभ देवा परि लागिबो। कार्य संपर्क यात्रा करिबा आपणक पई अति उपकारी और मनोहर लागि पारे। आपणक जीवन साथी आपणक विशेष समय देवार योजना करि पारंती। आय 5 टंका हेले व्यय 25 टंका हेबो। वाणिज्य व्यवसाय आय ठार व्यय अधिक रहउछि। कर्म अनाग्रह आलस्यता भाव और समस्त कर्म अଯଥା विलंब परिलक्षित हेबो। अଯଥା खर्चांतर पड़ी पारंती और परिवार व्यवहार अहेतुक भाव बढ़ी चलिबो। जो मानक ज्येष्ठा विच्छा समान सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म अवहेला जारी रखिबे। महिला मान बदखर्ची हेबे।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଫି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ଆର୍ଦ୍ଧ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦ। ଧନୁରାଶି, ଅବିରତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ, ଅଫିସରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ରହିବ, କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ। ଶନିଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାମଟି ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଅବସର ସମୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମିଷ୍ଟାଲାପରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିପାରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଜାଣିନେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଧନହାନି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଘର ଅବସ୍ଥା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରିୟା ସହିତ ବୁଲାବୁଲିରେ ଯିବା ବେଳେ ଜୀବନଟାକୁ ପୁରା ସମାପନ ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଯଦିଓ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆରାମରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଜି ଶୁଣିବା ବା ବହି ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାତି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଏମିତିଆ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆୟର ମାର୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଲିଯିବ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଚ୍ଛଳ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, କର୍ମସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତରଢା ଧନୁ, ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ଆର୍ଦ୍ଧ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଧୂମାବତୀ। ମକର ରାଶି, ବେପାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଛି, ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଅଫିସରେ ନିଜର କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାଟିପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଖବର ପାଇ ବିଚଳିତ ହେବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ ହାସଲ ସକାଶେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ନିର୍ମାଣ, ସଭା ସମିତି, ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରଭୃତିରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଧନହାନି ଘଟିପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାଠୁ ନିଜକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଆୟ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଓ ଋଣ ଆରାମରେ ଶୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ଅତି ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ଭିତରୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ପାଇବାର ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏହି ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସମୟରେ ଆଖି ନାକ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ହୋଇପାରେ କି କୌଣସି ବହୁମୂଲ୍ୟ କଥା କିମ୍ବା ବିଚାର ମନକୁ ଆସିପାରେ। କେହି ଜଣେ ପୁରୁଣା ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ବିବାହର ବନ୍ଧନ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭୂତି ଦିଏ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଓ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଢା ଧନିଷ୍ଠା ମକର, ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସ୍ୱକର୍ମରେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ, ମହିଳାମାନେ କର୍ମ ତତ୍ପର ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାଟିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11, ଆର୍ଦ୍ଧ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୈରବୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଜରୁରୀ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ନିଅନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବକଶିକର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁରେ କଳହ, ଧନହାନି, ପରିବାରରେ ବିତର୍କ ଓ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପରିବାର ସହଯୋଗ ବିଚିତ ପରିଣାମ ଦେବାରେ ସଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଫଳତାର ଆକାଶ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ରୋତରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ପ୍ରଭାବ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ରିୟାକଳାପ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଜୀବନର ଉଠା ବସାରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଋତୁ ନେଇକି ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନଯାକ ମନେ ପକାଇବେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମନୋହର ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଓ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ।
असुविधा परिस्थिति को निजक रक्षा करने आपन को निज संपर्कर उपयोग कर आवश्यक रोचे। यदि आप बहित ताल आज आपण पिला माने आपण को समय देउना बोली अभियोग करिपारंती। आज आपण जीवन साथी आपण प्रेम सुखर लोकों भ्रमण कराइबे। जश सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा और भाग्य कर्मर आर्थिक अवस्था उन्नति घटिबो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय उत्तम रोची। कर्म सफलता प्रशंसा पदोन्नति और पदस्थ कर्मचारी श्रद्धाभाजन हो पारती। जो मान धनिष्ठा पूर्व भाद्र कुंभ से शुभ फल पाइपर। विद्यार्थी उच्च मना हे। महिला माने गुरुजन को सेवा करिपारंती। आज आपण को शुभ रंग होची बादामी। शुभ संख्या होची 6। आराधना होचंती मां चंडी। मीन राशि सामाजिक जीवन सब दृष्टि भल रहिबो। कौन से काम भाई भौणी को साहाय्य सहयोग पाई पारंती। नूतन चाकरी मिलवार योग रहुची। संयमता अभाव कर्मक्षेत्र उच्च ऑफिसर का संपर्क हानि चिंतार कारण बनी पारे। कर्मक्षेत्र परिस्थिति को जेते जटिल मन करपरि किसी हेब ना। धार करज कर आवश्यकता चलैवा बाध्य हेबे। रेवती नक्षत्र सकाशे बाहर को जीवा समय पर अन्यमनस्क हेतु कौन से भूल काम करिपारंती। लोकों सहित कथा हेबे और दल भाग नेवार डर आपण को उत्तेजित होवार कारण बनी पारे। यही विपद ठू रक्षा करने निजर आत्मविश्वास वृद्धि आणंतु। टंका रोजगार करिवार नूतन सुजोग आज आपण को लाभ देव। आपण रोचक व्यक्तित्व जो परिवेश लोक मैंने सकारात्मक ऊर्जा निजक भरा अनुभव करेंगे। आपण को रहिबा ए दुनिया रे आपण को प्रिया को खुशी दिए। जो मैंने आपण को कार्य बाधा देउछंती से मैंने आपण को आखि सामना रे तल को खसी जिबे। कार्य संपर्क रे यात्रा करिबा आपण को पय अति उपकारी और मनोहर लागि पारे। आपण को जीवन साथी आपण को आज प्रशंसा करेंगे। आपण को सांगरे पुणी थे प्रेम रे पड़ी पारंती। अष्टम चंद्र हेतु वाद विवाद स्वास्थ्य और जानवाहन आरोहण कला बेले सतर्कता अवलंबन करंतु। वाणिज्य व्यवसाय मांदा रहिबो। कर्म प्रति अनाग्रह भाव देखा दे पारे और समस्त कर्म विफलतार सामना करिवे। मन अस्थिर परिवार विवाद और शारीरिक पीड़ा भोगी पारंती। जो मान रेवती बिना समान सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी कर्म अवहेला करिपारिबे। महिला मान शारीरिक पीड़ा भोगिबे। आज आपण शुभ रंग होची हलदिया। शुभ संख्या होची 7। आराधना होचंती प्रभु श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबा पई धन्यवाद। जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती ताहले सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रतिदिन देश और राज्यर बड़ खबर जानिबा सहित निजर राशिफल जानिबा पई। धन्यवाद। थैंक यू।